سلام كمي يصنحو كبرات تخطاتلته نلوم حاموس مشات 25 سنة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو منكسي إرترا بزعبا وقع كلل تقراي زملكات مجلس كم زوزان لوما أبي إثيوبيا أتو ጌታቸው ረዳን لعلوت جنرالات إثيوبيا استرخبلو بزعبا إرترا زملكات سفح زتا خكايد كم زوعلن زوصا مجلس زملكاتن أزاز سرايت RSF إيدو كم زهابة كم استقلسان مسفانو زعاتقو عشا حسرة تنياتت منقست كلل أمحارة كملسو كم استوسنن زبلون كالي زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا تكاتلونا بخبرن عدمكم أفنزوالا بزقاطمه كبيد منقطقاط مريت قصرو زموتو ሰባት يوسخ كم زلو ተገሊጹ أفنزوالا لوم مريت مسواقحه نتتمال زقاطمه درب منقطقاط مدرن سعابينون زر اسئلታት يقلقال كم زلو ተገሊጹ ገለ ሰባት ካብ ዝፈረሰ ህንጻታት ወልቃው ንብረቶም ሒዞም ኮጽ ይራአዩ ካልኦት ድማ ኮፍ ኢሎም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዝበጽሐ ኣናው ትርኢታት ፍርስራስ ይዕዘቡ ቁጽሩ ዝሞቱ ናብ 164 ከም ዝዓበየ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ቬንዙዌላ ከም ዝገለጸ ሮይተርስን ኤፒፒን ሓቢሮም ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ዓለም ህጹ ደገፍ ክህባ ቁርባት ምዃነን ይገልጻ ኣለዋ أزاز سرايت RSF إيدو كم زهابة تقاليسو كابتوم أب سودان أنصار سرايت سودان يقالسو خمز اللو زنقرالهم نا RSF سرايت مخانوس تنقرالو أزاز سرايت آدم محمد ناب سرايت سودان إيدو كم زهابة تقاليسو مكتل أزاز كور كوماندر مخانوان زنقرالو اتوتا درو حلافة أبزوبا دمازين عسكرون سنح سرايت كما رحمة سنحوان نايتها هاجر ميدياتات يقالسا إذا خمزيلون كالو سرايت سودان أبلعل إل أوبايد استراتيجيكاو سوبل بونفاري كم زودقة أبزقلت سولو زولو أوان ببارالماتر قلتف دقف حيل تازفلات ناي RSF حيل استفزأما ناي سوبل بونفاري متقعته أب راباك أبزركب معدل ندادة كلتا سلامين سبات كم زغتلا منشتات كاب تخابا بقاليصهم أبرسخة تما وايت نيل استيت راباك استفزأم متقعته أب حدا معدل ندادة دحر مهرامو كلتا سبات بو كموتون كارلو حدا سالساي كم زغسلا كفلتن كارلو اتمتقعته أكال نايتبا RSF أب أول ويدن أب قرصة تما سمين كوردفان زكايد زلو متقعتات مخانوان ينقار أب إلويد سوال بونفاريت RSF نناي ساعاتن ماين معكلا زحوس نعقد دستتحت قرصتات تارجي زقابر متقعته يفتسم كم زلو كحبارن كارلو اتو نسوة تهدراو قجلة نكتاما كوردفان مقوصار أب زقابر زلو سعري أب سمين دوبون مبرقتا ختما بوتاتات يحس كم زلوون منشتات نايت خبابي قلصو أب تمساسال زينا حلاف الأولابيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان مس دايركتر هاجراو دحن دوب السودان جنرال أكاكتون قالو تراخيبو أب كلتي أوزمدنان حبراو دحن دوباتن كم تزاتي تقاليسو الله أب كارتوم استقايد أخيبا دايركتر حافشاو سلايا السودان جنرال أحمد إبراهيم مفدالوان زتراخبا خوينو أمانغو خلتي منغستاز أن حركبات مليسو كحيل كم تزراربو وان تقاليسو بيت مخرج كلل أمحارة كلهم سرحتنيا منقستن ناب سرحهم كملاسو صاوعيت كم زقربتها قاليصو بيت مخرج كلل أمحارة أبتقل بستفاد أرعد كاو جتشت كاب سرح استمزابلو سرحتنيا منقسته ناب سرحهم كملاسو كم زوسنة قاليصو اتوسانة أما بالعصر حدا سرع آخيبا شاد شايزور حامشي عامت بايتو كلل أمحارة أبزكا يدعوان ستوسد مخانو زقلسو منجتات اتببيت صحفات كوميونيكيشن كلل أمحارة استقلس أوسانة بيت مخرج أبرعلت كل زورده كبير قد أزدكس مجلسة زت قلل منبار وانت قاليسو نحيلتات فانو نايتفات حيل كبل زجلسة اتبيت مخرة كل الأمحارة أبي تبيع سلام زسفن حرحل بمزتاي مخانو كحبارن كارلو نايتخل الوسانة سلام أمريكا غاز كابزل لوا صرع أمن زنق على مخانوان حابيرو الله مسعتو قجلا فانو تسامبيرم صنحو عاشحة سرحتنياتات منقست نابزن بارو سلامو من نبابرو كملاسو محرت تغيرو لام كمزالو زحبرت مجلسي بزي زخوانة سكفتا سرحهم كجمرو قال تأتي لهم كمزالو وانتا قاليسو أبي تبيع زالو منقست أبستفر عليك كفالات نايتا هاجر هم فشبش تحتات مخوانو نايتا هاجر ميداتا زقلسو خوينام أب كلهم حراز قبر زالو ناي حدقة تبقسوتات أب سمين إثيوبيا نابزالو مدلوات كوينات آتو كورونا مقبار زعلم مخوانو بزحاتي قلصو
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ዝምልከት መግለፂ ኣውፅኡ። ኤርትራ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተኻየደ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ናይ ምጅማሩ ተራ ከም ዘይነበራ ኣብ አልጀዚራ ዝተሓተመ ጽሑፍ ንናይ ኢትዮጵያ ክስ ምምላሱ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ምልዓል ይኹን ምጅማር ዝኾነ ተራ ከም ዘይብላ ብኣንጻሩ ናይ ፌደራል ሓይሊ ነቲ ኩናት ከም ዘበርዓኖ ንናይ ኤርትራ ሓይሊ ከም ረዳት ከም ዝጠለበ እቲ ጽሑፍ ይገልጽ። ኣብዚ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ናይ ኤርትራ ምትእታው ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ልዑላዊ ሓድነት ናይቲ ሃገር ኣፍሪሶሞ ከም ዘለው ዝገልጽ ዘሎ ጌጋታቱ ንምሽፋን ጥራይ ምዃኑ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ እውን ኢትዮጵያ ምስ ኩለን ጎረባብታ ዝተጠቐመተሉ ሓደገኛ ታክቲክ ንውሽጣዊ ኩነታታ ኣብ ሰፍ ዘይብል ሓደጋ እትይዎ ከም ዘሎን ካብቲ ሽግር ንምህዳም ንናይ ኤርትራ መንግስቲ ከም ምኽንያት ትጥቀመሉ ከም ዘላ እውን እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ረዲኡሎ። ኤርትራ ንኩናት ተዳሎ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ጀነራላት ኢትዮጵያ ተኣኪቦም ብዛዕባ ውግእ ዘተዘካየዱ ኮይኖም ኣማኻሪ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝነገረሉ ኣዛዝ ሰራዊት ጀነራል ኣለምሸት ደግፊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕወሓትን ሻዕብያን ክወግኡና ምድልዋቶም ኣጻፊፎም ኣለው ክብል ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ጀነራል ይመር መኮነን ንዞባዊ ጸገማት ብቕልጡፍ መልሲ ንምሃብ ድልዱል ትካል ንሃንጽ ኣለና ኢሉ። ዓለም ለኸ ተለዋዋጥነት ባህሪ ኩናት ብምርዳእ ንህልው ዞባዊ ጸገማት ብቕልጡፍ መልሲ ንምሃብ ዘኽእል ጥንኩር ትካል ተሃኒጹ ኣሎ ክብል ዋና ሓላፊ መምርሒ ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ይመር መኮነን ተዛሪቡ። ዓመታዊ ጉባኤ ሃገራዊ ድሕነት ኮሌጅ ሃገራዊ ምክልኻል ኮንፈረንስ ኢትዮጵያ ሎሚ ከም ዝተጀመረ ዝተገለጸ ኮይኑ ጀነራል ይመር ኣብቲ እዋን ከም ዝሓበሮ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ እናተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ጸጥታ ብዘይ ዝግመት ጸገማት የስዕበሎ ኢሉ። ድሕነት ሓንቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ክረጋገጽ ዝኽእል ዞባውን ኣህጉራውን ስጋኣታት ኣብ ግምት ዘእተወ መፍትሒ ከምዕብል ዝኽእል ጥራይ ምዃኑን ብኮሌጅ ምክልኻል ሃገር በብእዋኑ ዝዳሎ ዘሎ ብላዕለዎት ኣካል ውሳነ ንኽወሃብ ምችው ኢሉ። ኣብዚ መድረኽ ዝተረኸበ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ህልውና ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰሩ ኢሉ። ኤርትራ ሃገር ኮይና ንኽትቅጽል ትገብሮ ዘላ ስትራቴጂካዊ ስሌት ምስ ሓፈሻዊ ኩነታት ህላወን ጸጥታን ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰሩ ክብል አቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ። ኮሌጅ ብሔራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓመታዊ ብሔራዊ ድሕነት ኮንፈረንስ ሎሚ ከም ዝተኻየደ ዝተገለጸ ኮይኑ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ እዋን ከም ዝሓበሮ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምሕላውን ዘላቒ ዞባዊ ሰላም ንምርግጋጽ ታሪኻዊ ጌጋታት ብጥንቃቐ ምፍታሕን እዋናዊ ስጋታት ጸጥታ ብስትራቴጂካዊ ረኣያ ምርኣይ ይግባእ ኢሉ። ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸታተልቲ መንግስታት ዝተረኣየ መልዓልን ምውዳቕን ምስ ኣተሓዛ ጉዳይ ኤርትራ ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ገሊጹ። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ መንግስታት ደርግን ኢህወደግን ነቲ ጉዳይ ኣተሓይዞምሉ ዝነበሩ ኣገባብ ኣብ ውድቀቶም ዓብይ ጽልዋ ከም ዝነበሮ አቶ ጌታቸው ረዳ ዘዘኻኸረ ኮይኑ ጌታቸው ነቲ ኣብ 1950ታት ዝነበረ ስርዓት ፌደራል ብምዝኻር ኣርሒቕካ ምርኣይ ከም በዓል ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ወልደ ጊዮርጊስ ዝኣመሰሉ ላዕሎ ዲፕሎማሰኛታት ነበር ኣብሪሁ። ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መራሕቲ ቀንዲ ትኹረቶም መሰረታዊ ድሌታት ህዝቢ ምምላእ፣ ሰላም ምምስራት፣ ሓበራዊ ልምዓት ምርግጋጽ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ከም ዝነበሮ ገሊጹ። አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃቦ መግለጺ ቀጺሉ እውን ቀንዲ ዕላማ ሻዕብያ ዝኮረዩ ሓይሊ ኢትዮጵያ ብምውዳብ ኣብቲ ሃገር ሰላም ከይፍጠር ምግባር ኢሉ። ቀንዲ ዕላማ ሻዕብያ ዝኮረዩ ሓይሊ ኢትዮጵያ ብምውዳብን ኣብቲ ሃገር ሰላም ከይፍጠር ምስራሕ እዩ ዝበለ አቶ ጌታቸው ረዳ ንሱ ወሲኹ እውን ኢትዮጵያ ተረባሕነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘቕረበቶ ሕቶ መልሲ ንምርካብ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታታ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሉ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደብ ዝኸልከለሉ ምክንያት ገንዘብ ስለ ዝጸልአ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ ክትጥቀመሉ ኣብቲ ጅምረሉ መዓልቲ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ስለ ዝጅምሩ ኢሉ። እዚ ድማ ኢሳያስ ዕላማኡ ንምዕዋዝ ዘይኽእሎ እቲ ሃገር ከም ድላዩ ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ከም ዝተረድአ ስለ ዝፈለጠ እዩ ዝበለ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ብሔራዊ ስጋት ጸጥታ ዝተለመደ ምዃኑ ብምሕባር እዚ ድማ ንሓይልታት ብምውዳብ ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ርጉእ ሰላም ከይፍጠር ምዃኑ ገሊጹ።
አቶ ጌታቸው ረዳ ወሲኹውን ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣፊት ሰራዊት ኢትዮጵያ ደው ዝብል ሰራዊት ከም ዘይብላ ዝገለጸ ኮይኑ ኤርትራ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክትገጥም ሓይሊ የብላን ኢሉ እዚ ሎሚ ብደረጃ ሃገር ሓለፍቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፖለቲካውያን መራሕትን ኣማኻሪ ድሕነትን ተኣኪቦም ብዛዕባ ኤርትራን ሕወሓትን ዝገበርዎ ዘተ ዝምልከት ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተገበረ ሰፊሕ ዘተ መግለጽን ዝምልከት ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ፕሪቶሪያ በመፈረሙ ምክንያት የመጀመሪያው ቁጣ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነበር። ቃሉ ተኮሊፍና ነው የሚለው። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍን የማጥፋት አጀንዳቸውን ማረጋገጥ ባለመቻሉ፣ ግን አይሮኒካሊ ቲፒኤልኤፍ ደግሞ አሁን ከኢሳያስ ጋር ይሰራል። ከዛ አንፃር ረጅም ጊዜ ያካበተው ልምድ ስላለ በርካሽ ዓላማውን የማስፈጸም አሁንም የሚተጉለት አይጠፉም። ፋኖ ይላል፣ ሸኔ ይላል፣ ቤኒሻንጉል ምናምን ንቅናቄ ይባላል። የሆነ ንቅናቄ አልፋቤት ሱፕ ነው የሚሉት ፈረንጆቹ። አልፋቤት ሱፕ ኦፍ ኢትዮጵያን ሊበሬሽን ፍሮንትስ ይዘህ ነው ኢትዮጵያን ለማተራመስ ጥረት የሚደረገው። አሁን እንዳልኩት ፍሬንች ቤድ ፌሎስ ናቸው ቲፒኤልኤፍ እና ኢሳያስ። ኢትዮጵያ የማተራመስ ቋሚ አጀንዳ በአደባባይ የሚገለጽ አጀንዳ ያለው የኤርትራ ያሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? ዴሞግራፊካሊ ክራይሲስ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው አገር። ኢኮኖሚካሊ ኢኮኖሚ የሚባል የለም። ኤርትራ ኢኮኖሚ ቅድም ያልኳችሁ ተከስተ ነጋሽ ሚስኖመር ብዙ ጊዜ ኤርትራ ኢኮኖሚ ሲባል it doesn't exist it's ምንድነው ኦክሲሞሮን የሚባል የሌለ ነጭ ጥቀርሻ ካልክ ኦክሲሞሮን። ኤርትራ ኢኮኖሚ የላትም። ሀጎስ ክሻ የሚባል ሰው እንደፈለገ የሚያንቀሳቀሰው ለኮንትሮባንድ ለማተራመስ ተግባራ የሚውል በኮንትሮባንድ አክቲቪቲስ ሰኪዩር የሚደረግ ገንዘብ አለ። እንደ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች የሉት፣ ፋብሪካዎች የሉት፣ የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ ያማራል እንደማንኛውም ሰው። ኢሳያስ ማብራሪያ በሰጠ ቁጥር ፍየል ከጋህዴ ላይ በ700 ገዝተው በ2000 ናቅፋ ይሸጡ፣ ይሄ ስርዓት የሌለው ህዝብ፣ ስርዓት የሌለው ሀገር ይላል። ሂዝ ራይት። ስርዓት ስለሌለው ነው ሀገሩ። አንድ ቀን እንቅልፍ ባኖ የሆነ ነገር በታየው ቁጥር የሆነ ነገር ያደርጋል። ከዛ ውጭ ፕሪዲክት የምታደርገው ፖሊሲ የሚባል ኢንስትሩመንት የሌለው ሀገር ነው።